Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Okay guys, video we will said explaining explanation text. Now I will practice procedure text. What do you know about procedure text? Yeah, procedure text is a piece of the text that gives us instruction for doing something. Procedure text adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. Procedure text adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. So, it can be concluded here, procedure text is a type of text that's aimed to describe a command or instruction on how something is achieved in the correct order or step. Jadi dapat disimpulkan, di sini prosedur teks adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu perintah atau instruksi tentang bagaimana sesuatu dicapai secara sesuai urutan atau langkah-langkah yang benar. And usually, the title of the procedure text begins with how to. For example, such as how to make a cup of tea. Bagaimana cara membuat secangkir teh. And how to use the computer. Bagaimana cara menggunakan komputer. And many more example. And this time, I will practice it how to make chicken soy sauce, or also called with semur. Do you know semur? Semur is one of the typical Indonesian food that is a favorite of many people. The savory is soy bed with soft cooked texture into the best combination. Semur merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang jadi favorit banyak orang. Rasa gurihnya kecap dengan tekstur ayam yang lembut menjadi kombinasi yang paling enak. The observance of the absorbent to the chicken bones become the reason why everyone loves this cuisine. Bumbunya yang menyerap hingga ke tulang-tulang ayam menjadi alasan mengapa semua orang menyukai masakan ini. Actually, the sauce chicken recipe is easy, so you know. You can try to make it yourself at home, and I will receive the face and how to make a good soy sauce chicken. Sebenarnya resep semur ayam kecap ini gampang banget loh. Kamu bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah. Dan aku akan memberikan resep dan cara membuat semur ayam kecap yang enak. And see me! Main materials. Berikut ini adalah bahan-bahan utama yang digunakan untuk membuat ayam kecap. 1 turmeric segment, 1 ruas kunyit, 1 segment galangal, 1 ruas lengkuas, 5 garlic, 5 siung bawang putih, 5 red onion, 5 siung bawang merah, 6 red chili, 100 ml sweet soy, 100 ml kecap manis. Coriander is sufficient. Biji ketumbar secukupnya. 1 tablespoon salt, 1 sendok makan garam, tablespoon masako, 1 sendok makan masako, 1 tablespoon of sugar,
1 sendok makan gula pasir, and the oil is sufficient. Minyak secukupnya. 1 kilogram chicken. 1 kilogram ayam. Okay guys, before it wash the chicken to clean before cooked. After that, wash the chicken by soak the meat in the warm water about 15 minutes. And finish soaked. Soon rinse chicken with water flowing. How to wash is aimed to prevent the growth of bacteria on chickens. Jadi guys, sebelum itu cuci ayam hingga bersih sebelum dimasak ya. Setelah itu cuci ayam dengan cara rendam dagingnya di dalam air hangat sekitar 15 menit. Selesai direndam, segera bilas ayam dengan air yang mengalir. Cara mencuci tersebut bertujuan untuk mencegah tumbuhnya bakteri pada daging ayam tersebut. Put chili, coriander, garlic, with onion and turmeric, mace and pure. And give half the cut of nuts and mash up to smooth. Turn on the stove. Do not get too big. Nyalakan kompor, tapi jangan terlalu besar apinya ya. Then heat the oil. Kemudian panaskan minyak. Put the smooth spice then in the archery and then put the spice final to be stuck with turmeric and the last squash. Then stir until the seasoning is mature. After the mature, spice pour the masako enough. Then pour the salt and the sweetie sauce, soy, and stir until evenly. After that, insert the chicken into the smooth spice that has been accumulated and stir until evenly. Wait a few minutes until the chickens become half moody. Letakkan bumbu halus, kemudian ditumis, dan letakkan bumbu halus untuk ditumis bersama kunyit dan lengkuas. Kemudian aduk hingga bumbu matang. Setelah bumbu matang, tuangkan masako secukupnya. Kemudian, tuangkan garam dan kecap manis, lalu diaduk hingga merata. Setelah itu, masukkan ayam ke dalam bumbu halus yang telah ditumis dan aduk hingga merata. Tunggu beberapa menit sampai ayam menjadi setengah matang.
Add water and mix the sweet soy sauce when the chicken is half mold. After that, stir until evenly and the chicken becomes mature with a soft texture. Tambahkan air dan campurkan kecap manis lagi ketika ayam sudah setengah matang. Setelah itu, aduk hingga merata dan ayam menjadi matang dengan tekstur yang empuk. One of the best tips, do not turn off the stove before the spice denies on the chicken and the sauce is thickened. Serve chicken 6-side circle is served with a delicious brown rice. Salah satu tips terbaik, jangan matikan kompor sebelum bumbu meresap pada ayam dan kuahnya mengental. Semur ayam kecap siap disajikan dengan nasi yang hangat dan nikmat. Okay guys, don't forget my materials. 1 kilogram chicken, and don't forget to wash chicken. 100 ml sweet soy, 1 turmeric segment, half the pound of the nutmeg, 1 segment galangal, 5 red onion, 5 garlic, coriander is sufficient, 1 tablespoon salt, itu gimana selera kita, 1 tablespoon masako and 1 tablespoon of sugar. Jadi terserah ya mau dikasih gula atau enggak, itu gimana kita biasa masak atau selera kita. And the oil sufficient, the water is sufficient, and still many adding for material to make soy sauce chicken, seperti daun serai, daun salad gitu kan, biar lebih sedap atau lebih kerasa gitu. How to make chicken soy? Cara membuat ayam kecap. First, turn on the stove. Nyalakan kompor. Second, heat the oil. Panaskan minyak. Third, pour the spinning spice. Then become accomplished with turmeric and galangal until it melts. Tuangkan bumbu yang sudah halus, kemudian ditumis bersama kunyit dan lengkuas hingga matang. Fourth, then pour salt and sweet soy sauce, stirring up evenly. Lalu, tuangkan garam dan kecap manis, aduk hingga merata. 5. After the mature spice, pour the chicken thighs into the frying pan, stirring up evenly with the spice. Setelah bumbu matang, tuangkan potongan ayam ke dalam wajan, aduk hingga merata dengan bumbu. 6. Let the chicken until a few minutes. Diamkan ayam hingga beberapa menit. And last, after mature perfectly, chicken place off and the chicken is ready to serve. Setelah matang dengan sempurna, ayam diletakkan di piring dan ayam siap disajikan. Well, that's the recipe and how to make chicken soy sauce. You can try at home. Nah, itulah resep dan cara membuat semur ayam kecap yang bisa kamu coba di rumah. Good luck guys. Bye-bye. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.